Nakatry ako kasen kay sakit iya tiil, medyo naayo man siya. So ako gitry og inom. Sus Maria, dili na ko makaya og inom kay pait kayo ang lasa. Try lang mo og makaya ninyo inom. Wala man ko mandaot. Kaya dili lang nako kaya kaya sa jud paita. Salamat kayo sa Ginoo no kay natabangan imong igagaw sa iyang gipamati tungod kay nag-inom siya aning Mustika Dewa Herbal Tea. Tinuod jud nga ang lasa aning Mustika Dewa Herbal Tea kay pait jud siya kung primero pa nimong inom. Pero sa kadugayang inom nimo aning Mustika Dewa Herbal Tea kay maanad ra jud ka sa iyang kapait. Unsa ra man ang kapait sa lasa pero ang baylo sa kapait kay maayo ka sa imong mga gipamati. Sa mga wala nakaila og nakasaway aning Mustika Dewa Herbal Tea, ang Mustika Dewa Herbal Tea usa ni siya ka herbal medicine nga gikan pa sa Indonesia. Ang usa ka box sa Mustika Dewa Herbal Tea kina siya sulod nga 20 ka sachet. Kung mangutan na ka pilang presyo ani, kay click lang ng yellow basket or kanang yellow icon, ibabaw sa akong pangalan nga Kusina Davao. Kung nakay gipamati karon nagsakit imong tiil, maglisod kag lakaw kay naghubag imong tiil, pagsuway na og inom aning Mustika Dewa Herbal Tea kay makatabang jud ni sa imong gipamati karon. Pag check out na, i-click lang ang yellow basket. Daghang salamat og dalaygo ng Dios.